saba waaqa oduu gammachiisaa tokko isin himu dhufee jira waaqayyo baroota hundumaa keessatti hojii isaatii fi haadholii fi dubartoota garaa itti fayyadamaa dhufee jira bara kakuu moofaa dubartoonni akka Ruut Astariif Diboora akkasumas kakuu haaraatti immoo haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dabalatee dubartoonni hedduun gooftaa tajaajilaa dhufaniiru du'aa ka'uu gooftaa keenya dursanii kan arganii fi kan labsanis dubartoota du'aa ka'uu gooftaa keenya dursanii kan arganii fi labsanis dubartoota bara kanas waaqayyoon dubartoota jajjaboof dinqii akkasii barbaada kana itti fufsisuuf immoo kan hojjettaa turte waldaa Christ Army ammas baranas gaafa caamsaa 23 jila guddaa afura tokko haadholiif qopheessitee jirti nami waaqaa raajii iyyuu cufaa sagalee waaqaa qabatee ni dhufa yeroon kadhannaa fi nama waaqarraa kenna qoodannu ni jiraata waaqayyo immoo faarfannaan ammoo ol qabanna marroo biyya keenyaa marroo saba keenyaa marroo dhaloota keessa jirru ammoo waaqatti dabarsinee adara yeroo kennannu yeroo dubartoonni dinqiin itti dibamanii guyyaa ka'anuudha guyyaan sun yaadadhaa gaafa caamsa 23 barii irraa kaasee dubartoonni biyya keessaaf ala jirtan uffana naannoo keessan bakka bu'e uffattanii akkasitti bareedanii akka dhuftan affeerraa kenna wal argaan waldaa Christ Army'ti ሰላም እንደምን ቆያችሁ የክራይስት አርሚ ቲቪ ተከታታዮቻችን የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ በክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዘጋጅነት ለ6 ተከታታይ ዙር ሲተላለፍ የነበረው ወይም ሲዘጋጅ የነበረው ፕሮግራም እነሆ ደረሰ እንግዲህ በጓዳ ሆናችሁ በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ስለ ሀገር ስለ ቤተሰብ ስለ መንግስት ስለ ትውልድ ስለ ቤተክርስቲያን ስለ አገልጋዮች ስትጸልዩ የነበራችሁ እናቶች በሙሉ አሁን ደግሞ ግንቦት 23 ዕለተ ቅዳሜ በክራይስት አርሚ ቤተክርስቲያን በደማቅ ሁኔታ ዝግጅታችንን አጠናቀን እየጠበቅናችሁ እንገኛለን ኃይልን ለመሞላት ጸጋን ለመካፈል እንግዲህ ግንቦት 23 ቀጠሯችሁን ክራይስት አርሚ ቤተክርስቲያን እንድታደርጉ ጥሪያችንን እናደርሳለን በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ይሄንን መልእክት የምትከታተሉ እናቶች ዝግጅታችሁን ከወዲሁ እንድታጠናቅቁ በጌታ ፍቅር እናሳስባችኋለን እንግዲህ ቤተክርስቲያን ጥሪዋን አቅርባለች ግንቦት 23 ልዩ ለእናቶች ብቻ በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ተገኝታችሁ ስለ ቤተሰብ ስለ ትውልድ ስለ ሀገር እንድትጸልዩ አብረን እንድንጸልይ ቤተክርስቲያን ጥሪዋን አድርጋለች በእለቱም የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ጭፋ ተገኝተው የሚያገለግሉ ይሆናል እንዲሁም ተጋባዥ ዘማሪያን በስፍራው ላይ ይገኛሉ ኑ ከኛ ጋር ጌታን አምልኩ አካባቢያችሁን የሚወክል አልባሳትን በመልበስ ደምቃችሁ እንድትገኙ እንላለን የክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ አጥቢያው ሳሪስ አደያዋ ወደ ብሔረ ጽጌ በሚወስደው መስቀለኛ መንገድን ሳይደርሱ በስተግራ በኩል ያገኙናል ግንቦት 23 ቀጠሯችሁን በክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አድርጉ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እንላለን ሰላም